हेलो गाइज जय जगन्नाथ मुझे चंदना आउ आज जाऊँ मो सांग सहित जगन्नाथ मंदिर बाहरपटू आपण को जगन्नाथ दर्शन कराऊँगी। तो मुझे मो सांग पाक जाऊँगी से जगन्नाथ मंदिर ठिया होती अपेक्षा कर मोर अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायण। जगन्नाथ पतित पावन दर्शन करने जाऊँगी। आपण पतित पावन दर्शन कर तो मुझे भितर जगन्नाथ दर्शन करी। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। गाइस मुझे जगन्नाथ मंदिर पाखे पहुँची गली आउ ए दुटाक भी मो पाखे पहुँची गले बाकी आउ सब आसुँच समस्त इंट्रोड्यूस करके मंदिर भीतर जा उत्पात होती जा गाड़ी सब सांग मैंने आसले सब मंदिर भीतर जीव मंदिर भीतर तो फोन आलाउ नहीं मंदिर भीतर जाइए आसले आपण सहित कथा झुकेगा नहीं साला। गाइस हमें ଏବେ 8ଟା ବାଜିଲା ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଆଉ ଦଳ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଘରେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମେ। ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଘରେ ରହିବ ଆମେ 2ଟା ବାଜି ରାତିରେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବୁ। ସାଙ୍ଗ ମୋ ଡାଲି ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛି ମୋର ମିଶିକି ଏନେ ପାସ୍ତା କରିକି ଖାଇବୁ ବହୁତ ମଜା ବି କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ गाइस ଏବେ गरम पानी बोसला तो देरे होना पड़िची ଆମର ପାସ୍ତା ତିଆରି ये ପାସ୍ତା ପାଇଁ ପିଆଜ ଥୋଇଛି ଟମାଟୋ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢ଼ିବି ଟମାଟୋ कंचना पास्ता ए पड़ जाइए गाइज आमर गरम पानी दे से ताको बेसी जीवा दवा ता पूर्व काटी नवा जब तेल आमर सुंदर सुंदर पियाज कटाई जोटा कि पड़ा और ये मैडम ये ठिया देख कौन कर खाई देख गाइस आदरे टमाटो सॉस चिली सॉस पकईकि भलसे बसा हम देन आदरे पड़ो आम जो पास्ता सीझे पकईला ए पास्ता पड़ला मसला भले मिक्स करदे यदि आपको रेसिपी भल लगे तो घरे कर खाँतु आ कमेंट रे जनातु केमिति लागिला पास्ता आपन गाइस एबे पास्ता हो जाइए आपको एबे हमें प्लेट रे
ସର୍ଭ କରିବା ଆଉ ଖାଇବା। ରେଡି ଟୁ ପାସ୍ତା ଖାଉନୁ। ଏଇ ରାତି ଅଧରେ ପାସ୍ତା ଖାଇବ ବୋଲି କହିଛି। ଆଇ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରାଗ ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇକି ରାଗ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ କହ? ରାଗ ତ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଖାଇକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ପାଟିରୁ ବାହାରୁନି କିଛି। ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତମେ ବି ଖାଇଦିଅ ଗାଇ। ଫୋନ୍ ଖାଇବେ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାର ଏନ୍ଜୟ ନେଉଛୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲି। ସେ ତ ଚିଲ୍ ହେଇନଥିଲା ପାସ୍ତା ଖାଇଲା ବେଳେ। ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପିଇବା। ଆମ ପାସ୍ତା ଖିଆ ସରିଲା। ନା ବୁଢ଼ୀ ପିଇ ତ ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ। ଜଲ୍ଦି ଆମର ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ସରିଲା, ଖାଇବା ବି ସରିଲା, ସବୁ ସରିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଟା କହିନେ ଗପ ବେଡ଼ି ଦେଇବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାଉଛି ଟାଟା।